In the name of Jesus. Y la iglesia dice, And the church says, amen. busque conmigo rapidito Go with me en Éxodo capítulo 4. to Exodus chapter 4. Éxodo capítulo 4, Exodus chapter 4, del 1 al 5. from 1 to 5. Todo lo que leemos, Everything that we read, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. we read in the name of the Father, Son, and Holy El Spirit. pueblo dice, And the people say, amén. amen. Éxodo 4, Exodus 4, del 1 al 5. 1 to 5. Y puede dejar su Biblia abierta Leave your Bibles open porque vamos a estar fijándonos en este verso because we're going to be focusing on this verse constantemente. constantly. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Then Moses answered, saying, behold, they will not believe me, nor will they hear my voice, for they will say, the Lord has not appeared to you. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. And the Lord said, what is this that you think you have in your hand? And he answered, a rod. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. He said to him, throw it on the ground. And he threw it on the ground, and it became a snake, and Moses fled from it. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand and take it by the tail. And he stretched out his hand and took it, and it became a rod in his hand. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. For this reason they will believe that the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Hoy estaremos hablando brevemente Today we're going to be speaking briefly sobre transformados en el exilio. about being transformed in exile. Dije transformados en el exilio. Transformed in exile. Y el exilio And exile representa muchas cosas. represents many things. Puede ser una tierra lejana, It could be a foreign land. pero puede también ser un lugar It could also be a place en el que te encuentras where you find yourself, donde no estás familiarizado con eso. where you're not familiar with it. ¿A dónde quiero ir? Where am I getting? Puedas que te encuentres en este momento Where you find yourself right now, en una temporada en tu vida in a season in your life donde no sea familiar, where it's not familiar, donde tú no estás acostumbrado. where you're not accustomed to. Dios te ha llevado aquí. God has brought you there. Si estás en una relación de pacto con Dios, If you're in a pactful relationship with God, si estás en obediencia con and Dios, if you're in obedience to God, sí, porque a veces llegamos a lugares because sometimes we go to places o nos metemos en problemas or we could stick ourselves in problems por nuestras propias decisiones. by our own decisions. Ve, son dos cosas muy Those diferentes. two very different things. La palabra de Dios enseña The Word of God teaches us que el Espíritu Santo that the Holy Spirit llevó a Jesús al desierto. took Jesus to the desert. Él no se metió en el desierto. He didn't go to the wilderness. Él fue en obediencia He went in obedience. y el Espíritu lo llevó And the Spirit led him there para ser tentado por el in diablo. order to be tempted by the devil. No fue una mala decisión de Jesús, It wasn't a bad decision made by Jesus, sino fue el propósito del Padre. but it was the purpose of the Father. Pero cuando tú y yo But when you and I nos metemos en problemas put ourselves in problems por nuestras malas decisiones because of our own bad o decisions, por nuestra desobediencia, because of our disobedience, esto es diferente. that's different. La palabra enseña el principio de siembra y cosecha. The Word of God teaches us the sowing and reaping. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Whatever you sow, you will reap. Moisés Moses tenía 3 temporadas. had 3 seasons. 3 temporadas de 40 años. 3 seasons that lasted 40 years. Pasó 40 años en Egipto, He spent 40 years in Egypt, sus primeros 40. his first 40. Después huyó Then he fled. y pasó 40 años And the next 40 years, con Jetro, su suegro, he spent with Jethro, his father-in-law. que no era su suegro de una vez, It wasn't his father-in-law right away. fue con el tiempo. It passed over time. Pero allí Moisés aprendió a pastorear But ovejas there Moses learned how to shepherd sheep. y duró 40 And he años. was there for 40 years. Si usted suma And if you add that up, 40 más 40 40 plus 40, son 80. it's 80. Luego Dios lo llama Then God calls him. y él pasó también 40 años en el desierto. And he spent another 40 years in the wilderness. 3 temporadas 3 seasons de 40 of años. 40 years. ¿Qué me enseña esto? What does this show me? Lo que Dios está formando en esta What iglesia, God is forming in this church, lo que Dios está formando en los líderes de esta casa, what he's forming in the leaders in this church, toma tiempo. it takes time.
Y el problema que tenemos hoy And the problem that we have today, es que queremos todo rápido. we want everything done quickly. Pero las cosas de Dios no funcionan así. But the things of God don't work that way. Dios prepara a sus hijos He prepares his children en lo secreto and in the secret. para luego So later, llevarlos al público you can take them to the y public que puedan dar frutos. and bear fruit. La vida de Moisés The life of Moses es muy interesante is very interesting. porque no solamente tiene estos 3 tiempos, Not only do you have those 3 seasons, sino que pareciera but it looks like como que Dios se estaba tardando God was delaying en la vida de Moisés. in Moses' life. Hoy en día Today, hay muchas there's creencias a lot of beliefs del tiempo of time en el que debe de empezar un ministerio. in which a ministry should start. Hay un tiempo There's a time para la alabanza. for worship. Hay un tiempo There's a time para el crecimiento. for growth. Hay un tiempo There's a time para dar frutos. to bear fruit. Y parece And it seems a veces sometimes como que Dios se tarda un poco. like God delays. A los 80 años, At 80 years old, Moisés entonces Moses then recibe el llamado de Dios. receives the calling from God. Dios se le revela en la zarza. God reveals himself in the bush. Ustedes saben la historia. And you know the story. Y parece como que Dios estaba un poco And tarde. it seems like God was late. O como que si se había olvidado de Moisés. Or it seemed like he forgot about Moses. Pero usted y yo sabemos But you and I know que Dios tiene un momento específico. God has a specific time. Dios sabe cuándo estamos preparados, God knows when we're ready. porque ya Dios estaba preparando a Because Moisés God was already preparing Moses con las ovejas with the sheep para lo que él iba a hacer con el pueblo de for Israel. what he was going to do with the people of Israel. Dios siempre está más adelantado God is always beyond que lo que nosotros creemos. what we believe. La palabra dice que sus pensamientos The Bible says his thoughts son más grandes que los nuestros, greater than our thoughts. son más altos que los They're nuestros. higher than ours. Él sabe He knows lo que te conviene what's convenient for en el you momento que te conviene. and at the time that it's convenient. Pero para Moisés But for Moses, había llegado the time had come. el tiempo del cumplimiento. A fulfillment had come. Y me gusta porque en el capítulo 4 de Éxodo And I like it because in the chapter 4 of Exodus, comienza con entonces Moisés respondió diciendo, it starts off with Moses answered saying, y ahí no lo explica, and there it explains, pero si usted lee antes de ese if verso, you read before that verse, se dará cuenta you'll see que hay una conversación entre Dios y there was a Moisés. conversation between Moses and God. Y esto me enseña el principio de relación. This shows me the beginning of the relationship. Moisés tenía una relación con Dios, Moses had a relationship with God, por lo tanto hablaba con él so he would speak with him, y Dios le respondía. and God would answer. Dios no le respondía lo que él quería, God didn't answer what he wanted to hear, lo que Moisés quería. what Moses wanted. Dios le respondía lo que era He conveniente, replied to him what was convenient, lo que Moisés necesitaba what Moses needed en el tiempo en el que estaba viviendo. at the time that he was living. Es muy probable It's very probable que a los 80 años that at 80 years old, usted y yo pensemos, you and I may think a ese hombre no le quedaba nada. there was nothing left for him. Ya ese hombre era un anciano, That man was old, pero el tiempo de Dios es diferente que nuestro tiempo. but God's time is different from ours. Y nosotros hemos venido a decirle a esta casa We've come to tell this house que hay un tiempo de that Dios there's a time from God que ahora ustedes van a ver cumplirse. that now you will see fulfilled. Que ha llegado el momento, The moment has come, como vamos a ver más adelante, and we're going to see a little ahead de poner en práctica lo que han aprendido. to put in practice what you have learned. Por eso Moisés tenía una relación con Dios So Moses had a relationship with God, y eso le permitía a Moisés and that allowed Moses acercarse con confianza. to come with confidence. Dios es un Dios God is a God. de diálogo, a dialogue, de relación. He's a God of dialogue, God of relationship. Dios es un Dios de comunicación. He's a God of communication. Dile cómo te sientes. Tell me how you feel. Dile lo que te preocupa. Tell him what worries you. Exprésaselo a él. Express it to him. No es un pecado It's not a sin expresarle a Dios tus to sentimientos. express to God how you feel. Aprovecha y habla con Dios. Take advantage of it and talk to him. Pero me gusta porque Dios llama a Moisés But I like this because God calls Moses, y Moisés se sintió curioso and Moses felt weird, y ustedes saben la historia and you know the story. y se acercó a la zarza. Or he was curious and he went to the bush. Me gusta porque Dios usa lo ordinario, And I like it because God uses the ordinary, lo que la gente ve como común, what people see as common, para revelar su presencia. to reveal his presence. No importa lo grande o pequeña que sea la iglesia. No matter how big or small the church may be, No importa cuántos miembros tenga una iglesia. how many members the church could have, Es si se derrama la presencia de Dios en ella if the power of God is poured on it, y si hay cumplimiento de su and palabra. if there's fulfillment of his word. Dios escogió una zarza God chose a bush, y llamó a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. and he called Moses in chapter 3 of Exodus. Entonces, después que lo llama, So after he calls him, le da la asignación. comes the assignment. Y aquí usted ve el diálogo entre Moisés y Dios. And here you see this dialogue between God and Moses.
porque llegó el tiempo del cumplimiento. because the time of fulfillment had come. Ahora Moisés, después de haber sido llamado, Now Moses, after being called, Dios le dijo lo que quería que él hiciera. God told him what he wanted him to do. Porque cuando Dios te llama, Because when God calls you, Dios te procesa, he processes you, Dios te equipa he equips you, y te da una asignación. and he gives you an assignment. La asignación de esta iglesia The assignment of this church a través de los pastores through pastors es proclamar la palabra de is Dios, to proclaim the word of God, manifestar el poder de Dios en esta comunidad manifest the power of God in this y community, mantenerse activos en una relación con Dios. and staying active in a relationship with God. Pero tienen que tener algo seguro. But you have to have something secure. Dios que te dio el llamado The God who has called you también te ha dado la asignación. has also given you an assignment. Y ahora Moisés tenía que ir So now Moses had to go a donde Dios lo iba a llamar to where God has called, o a donde Dios lo había llamado. where God had called him to. El problema es el siguiente, The problem is what follows, que todos hemos sido llamados. that we have all been called. Y la Biblia dice que son pocos los escogidos. The Bible says that very few are chosen. Pero el llamado de Dios But the calling of God trae consigo responsabilidad. brings with it responsibility. Trae consigo una asignación. It brings an assignment. El problema es que muchas personas The problem is that many people se conforman con el llamado are discontent with the calling porque se vuelven presa del reconocimiento, because they become prisoners to recognition, de que lo mencionen to be mentioned, y se quedan allí and they stay there con el llamado. with the calling. Tengo llamado a ser pastor. I have a calling to be a pastor. Tengo llamado a ser I evangelista. have a calling to be an evangelist. Tengo llamado a ser profeta. I have a calling to be a prophet. Y pareciera como que el llamado And it seems like the calling es todo lo que hay. is all there is. Y Dios siempre tiene algo But más. God always has something more. Y Dios nos quiere decir en esta mañana, God's telling us this morning, no solamente te estoy llamando, not only am I calling you, también tengo una asignación para ti. I also have an assignment for you. En esta iglesia In this church, hay un papel que tú tienes que jugar. there's a role that you have to play. Tienes que hacer ayuda idónea. You have to be a help. No te conformes solo con el llamado. You have to be a helper and not just be content with the calling. La asignación Your assignment, implica responsabilidad, it means there's responsibility compromiso. and compromise. Dios te ha llamado. God has called you. Ahora envuélvete en la iglesia, Now get involved in the church. envuélvete en la comunidad Get involved in the community para servir a Dios. in order to serve God. Y eso es lo que Dios quiere, And that's what God wants, que nos preparemos. that we prepare. Dios nos llama, God calls us. nos equipa en el desierto. He equips us in the desert. Sin embargo, Nonetheless, Dios nos está transformando God is transforming us en diferentes etapas de nuestras vidas. through different stages in our life. Si es verdad, si es cierto que aquellos que están más maduros If it's true that those who are more mature no tienen la misma fuerza de cuando eran jovencitos, don't have the same strength they had when they were younger, ahora tienes algo mejor que dar. so now you have something better to give. En Dios todas las etapas In God, every stage son is importantes. important. Pero Dios nos está transformando God is transforming us, y nos está llevando and He's taking us a lugares to incómodos, places that are uncomfortable, espiritualmente, spiritually, mentalmente, mentally, emocionalmente emotionally, y hasta and financieramente. even financially. El exilio es el lugar He takes the church donde Dios te transforma where He'll transform you para sacar lo mejor de ti. to take out the best of you. Y cuando saca lo mejor, And when He takes out the best, estamos preparados para la asignación. then we're ready for the assignment. Y hay que buscar a Dios en oración And we need to seek God in prayer porque Dios te va a dar because God will give you instrucciones específicas specific instructions para la situación en la que te for the encuentras. situation you are in. Gloria al Señor. Santo, Padre, están muy serios todos. Aquí se aceptan amén y aleluya. Yo decía. You can say amen here. Everybody's so serious Sí, here. sí, porque en la programación van a creer que estamos solos aquí predicando. They're going to think that we're alone here preaching. Pero es que están atentos, es que están atentos. But I know they're Gloria paying al Señor. attention. They're paying attention. ¿Estamos Glory to God. entendiendo hasta ahora? Are we understanding so far? ¿Estamos entendiendo? Are we understanding so Gloria a far? Dios, Glory be to Señor. God. Se vale aplaudir. You can Se applaud. vale alabar a Dios en todo tiempo. can worship the Lord at all Isabel, times. ayúdame ahí detrás. Guíame Isabel, esta raya, esta help me in the línea. back. Help me in the back. Mira, es muy importante lo que mi esposo estaba diciendo. Very important what he was talking about. Hay una asignación. There's an Pero assignation. antes de la asignación hay un llamado. Before the assignation, there's a calling. Todos somos llamados. We're all called. Y mi esposo decía que pocos son los My escogidos. husband says that the chosen are Y yo few, tengo un lema but I have a y theme. digo que pocos son los escogidos And I say that few are chosen por lo mismo, porque pocos se comprometen con el llamado. because there are few that commit to the calling. El llamado trae The compromiso, calling brings el
commitment. El llamado trae The persistencia. calling brings El persistence. llamado trae determinación. Calling brings Y determination. muchos no quieren asumir ese reto. Many do not want to assume the Entonces, challenge. ¿qué sucede? So what happens? Que nos quedamos en la That motivación. we stay in the Nos motivation. llaman, We are called. eso nos motiva. That motivates Como us. decía mi esposo, el Like my husband would say, the reconocimiento. recognition. Nos buscan, They seek for us. preparamos, We prepare. programación. Programming. Pero ¿qué sucede? But what happens? Que cuando tú entras al llamado simplemente con motivación, That when you enter into the calling just by la motivation, motivación te va a llevar a un punto. the motivation is going to take you to a point. Pero va a llegar un momento There's gonna come a time en que la motivación se va a acabar. That motivation is going to end. Y lo que te va a llevar a permanecer And what's going to take you to remain es la determinación. is the determination. ¿Están conmigo? Are you with me? La motivación se va a acabar, Motivation will end. se va a terminar, It will end. el deseo se va a terminar, The desire will end. la frustración va a llegar, Frustration is going to come. el deseo de tirar la toalla va a The llegar. desire of throwing the towel is Ay, going to pero es que come. cuando tú tienes a Cristo en los huesos, But when you have Christ in your bones, tú dices, alma mía, you say, my soul, adora, worship, búscalo, seek Him, establécete, establish y yo yourself, camino and I walk en pos de lo que Dios ha dicho ya. into what God Yo has said no to me. camino porque me motiven. I do not walk by motivation. Yo no camino porque me mencionen. I do not walk because they mention me. Yo no camino porque me pongan en la programación. I do not walk because they put me in the Yo programming. camino I walk porque Dios me llamó. because God has called me. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Por eso vemos muchas personas hoy en día, That's why we see many people today, líderes, miembros, siervos, leaders, members, que servants, entran a las posiciones entusiasmados. people that they are enthused. Y esos primeros 6 meses son de luna de miel. Those first 6 months are Y honeymoon, tú ves esos líderes dándolo todo. and you see those leaders giving it all. Pero desde que las cosas comienzan a ponerse como sweet and sour, But because the things are starting to get un poco agrias y dulces, dulces y amargas, Sweet and o sour. agrias, Bitter. ahí como que la cosa dice, pero esto no era lo que yo pensé. then they say, but this is not what I was thinking. Pero esto no fue lo que Dios me habló. This is not what God spoke to me. No, es que estás equivocado. No, you're not thinking Es que la straight. voluntad de Dios The will of God es buena, It's good. es agradable y es It's perfecta. pleasing and perfect. Pero vienen esos momentitos Those times may come, no tan agradables not so sweet, que para mí, that for me, pastores, pastors, son los mejores. those are the best. Porque son los que te forman. Those are the ones that formed you. Son los que prueban Those are the ones that test you. de qué cuero salen más correas. Oh, what you are made of. ¿Estamos bien? What Gloria you a are made of. Dios. Glory be to Yo no God. he entrado en mi parte todavía. I'm not entering to my part yet. Pero Dios no quiere confiar cosas mayores. God wants to entrust us with bigger things. Él quiere, He wants us, pero a veces no puede. but sometimes He can't. Porque usted y yo nos conformamos Because you and I conform con un nivel menor with a lower level de sus planes of His plans en nuestras vidas. in our lives. Nos conformamos con menos. We conform ourselves Es with que less. queremos las migajitas. We just want the crumbles. Decíamos ayer las migajas. We said yesterday the Cuando crumbs. Dios quiere que tú te sirvas del plato fuerte, When del God, manjar. God wants you to take bigger things Mire, no se from the table. conforme con menos Do not conform with de less lo que ya Dios ha establecido para tu vida. of what God had established for your life. Hay algo establecido para tu vida There are things established for your que life ya Dios lo tiene ahí. that God already has it Pero there. tú necesitas But you need prepararte to prepare para poder tenerlo. to be able to have it. Porque si no lo vas a desperdiciar. Because if you're not, No you're lo going to vas a waste saber it. administrar. You're not going to be able to administer Por that. eso es que el proceso, That's why the process, como decía mi esposo de Moisés, like my husband was saying about Moses, 40 años en Egipto, 40 years in 40 Egypt, años en el 40 years in the desierto, desert, fueron tiempos de preparación. those were times of Y preparation. mira cómo Dios lo entrena, And look how God trains him. pastoreando ovejitas, Pastoring literalmente sheep, ovejitas, literally sheep, para luego esa práctica so that be able that practice, llevarla a la asignación later on he can take it to the que era task pastorear todo un pueblo to be able to pastor a Toda whole una people, nación. a whole nation por 40 años. for 40 years. Entonces Dios utiliza muchas veces lo más ordinario God utilizes sometimes the most para ordinary things manifestarse en lo extraordinario. to manifest himself in Como the lo hizo con extraordinary. Moisés. Esto es tan poderoso. Like he did it with Moses. This is so powerful. Pero ¿qué sucede con Moisés? Como sucede muchas veces con muchos de nosotros. But what happened with Moses? What happens with Dios te oftentimes with llama. us? God calls us. Tú sabes que fue Dios que te llamó. You know that it was God that called you. Pero ahí viene el temor. But then fear takes Muchas veces al place. compromiso. Sometimes to the Muchas commitment. veces a
la responsabilidad. Sometimes to responsibilities. Nos queremos quedar en la orillita. We want to stay in the shore, Mojándonos los piecitos. only getting our feet wet. Cuando Dios quiere que tú profundices. When God wants you to go deeper, y sientas el agua. and you can feel the water, Sientas la profundidad. and you can feel the depth, Y tú estás así. and you're just like Como this. espérate, papá. Wait on, Father. Y Wait Dios on. dice, métete And muchacho God en is el telling agua. you, go deeper. Go Que into te the voy a water. poner a caminar I'm going to en make you ella. walk. Santo Dios. Glory be to God. Entonces ahí viene Moisés. So then Moses comes. Que parece estar más centrado en sus limitaciones He seems to be centered more in his limitations que en la grandeza del Dios que lo llamó. than in the greatness of the God that ¿Cuántos se called him. identifican con esto? How many identify with this? Ay, Dios mío, Dios me llamó. God called me, Pero ¿y cómo lo va a hacer? but how is he going to do it? Yo no entiendo. I don't understand. Yo no estoy preparado. I'm not prepared. Yo no sé hablar. I don't know how to speak. Yo no sé orar. I don't know how to pray. Yo no sé predicar. I don't know how to preach. Yo no sé preparar programas. I don't know how to prepare y programs. nos enfocamos más en el yo no sé. And we focus more on I don't know. Y esto crea una barrera. And that creates a barrier Porque ya Dios tiene todo listo. because God has everything Y lo ready. que te está diciendo, And what he's telling yo you, no te estoy preguntando si tú puedes. I'm not asking you if you can. Yo solamente quiero saber si tú quieres. I'm only want to know if you Porque want el to. poder lo voy a hacer yo. Because the power, El que va a obrar soy yo. I'm the one that's going to work. Yo solo quiero una vasija You only have a vessel que diga como dicen los mexicanos. that says that like the Mexican Flojita y says. cooperando. Loose and Para que cooperating Dios fluya. so that God can flow. Tanto en la vasija So in the como a vessel, través de la vasija. like through the vessel Vamos a as well. calentarcito, vamos a calentar esto. Vamos a poner esto en candela aquí. Ponte en esto, ponte Let's en bring esto. this to the fire. Entonces Moisés se enfoca en las limitaciones. Moses focuses in the limitations. Y oye lo que le dice en el 1. And listen to what he tells in verse 1. Ellos no me creerán, They will not believe me. ni oirán mi voz. They will not hear my voice. Las palabras de Dios son vida en nuestros labios. The words of God are life in our Ahí lips. es donde radica el problema. And there is where the problem Que cuando relies. Dios nos envía, That when God sends us, entendemos que es a nosotros que Él nos we envía. think that he sends us. He's Al sending ser us. humano limitado. We are limited humans, human Y no beings. estamos entendiendo algo. And we're not understanding something. Usted es un instrumento. You are just an instrument. El que va a fluir a través de ti es The Él. one that's going to flow through you is him. ¿Qué sucede cuando lo limitas? And what happens when you limit God, Que limita su poder, that you limit his power, que es el que va a fluir. that is going to Entonces flow. Moisés estaba asustado And then you're y afraid. decía, no me van a creer. Moses was afraid. They're Ellos not going no to me believe me. oirán. They're not going to hear me. Ellos no, yo no voy a saber predicar esta palabra. I won't know how to preach this La word. palabra no va a llegar. The word is not going Yo to no me reach. atrevo muchas veces ni a orar por el hermanito. I don't dare to pray even for the Porque no little sé lo brother que voy a decir. because I know what I'm going to say. I don't know. Y Dios te está diciendo, And God is telling you, tranquilo, be still. conéctate conmigo, Connect with me que yo me voy a encargar del resto. that I will take care of the rest. Y dice también, And he says apláudelo also- conmigo, claro que sí. Give it a round of applause with me. Y dice también en esa misma porción, It also says in that verse 1, porque dirán, because they will say, no te ha parecido Jehová. God has not appeared to you. ¿Y qué sucede? And what happens? Que en esta ocasión In this occasion, el pueblo había estado tanto tiempo en esclavitud the people had spent so much time in slavery que se habían acostumbrado al silencio that they de have gotten Dios. used to the silence of God. Recuerde que el pueblo estaba en Egipto, Remember that the people were in Egypt, esclavos, slaves. y la esclavitud te ciega y te tapa los And oídos. slavery blinds you Porque and la closes your esclavitud ears. tiene una peculiaridad Because slavery has a peculiar. y es que te very hace peculiar. presa And o preso it makes you bound del sistema que opera a tu alrededor. of the system that's operating around Y a you. veces queremos contextualizar esclavitud solo este tiempo. Sometimes we want to contextualize slavery just la to this time antigüedad. and, or the Y before. hoy en día estamos viviendo la misma esclavitud. Today we're living the same Porque a slavery. veces estamos tan cegados Sometimes we're so y blinded tan sordos and so deaf, y tan acostumbrados al sistema so used to the system que le hemos cerrado that we have closed la boca al Señor. the mouth of the Lord. Porque estamos así. Because we are like this. Lo que diga el sistema de la casa, Whatever the system lo says, que diga el sistema del trabajo, whatever the work system lo que says, diga el sistema de la comunidad, whatever the community system y says, le estamos cerrando and we are closing la posibilidad the possibility de que Dios redireccione nuestra vida that God redirects hacia our lo que lives realmente Él tiene para nosotros. towards what He really has for us. Entonces el pueblo estaba tan acostumbrado a no escuchar de So the Dios people were so used to not listen from God porque la esclavitud lo había insensibilizado because slavery had
place the people desensibilizado not sensible to a la the voz y a la words of God, presencia de to the Dios, voice and que presence el of mismo God, Moisés estaba consciente de esto. that Moses himself Y was Moisés conscious le of dijo, that. pero es que esta gente no me van a oír. And Moses said, they're not going to hear me. Esta gente lo que está acostumbrada es a picar piedra y a They're- cargar carretillas They're just used to carrying stones and working in the y field a que le den comida y And- ahí se acostar para su casa. and to be given food and go lay down in bed at home. Y así estamos viviendo hoy en día. And sometimes we're living like that today. Una rutina, A routine, trabajo work, para comer, to eat, pagar renta, pay rent, descansar, rest, ir a volver a trabajar. and go back to work Si me again. sobra tiempo, And if I have me time, conecto con Dios. maybe I can connect Si with God. creo que quizás estoy muy cansado, If I think that I'm so entonces tired, dedico ese tiempo mejor para descansar. then I dedicate that time to rest. Pero queremos que Dios obre. But we want God to Y queremos work. que Dios bendiga. We want God to Y bless. queremos que Dios prospere. We want God to Y prosper. queremos que Dios abra camino. We want God to open ways and Pero no doors, queremos pagar el precio. but we don't want to pay the price. Entonces tenemos que ser presa de la esclavitud. Then we have to be a prey of Y slavery. tenemos que dejar que el sistema And we have to let the system se tome y se robe todas nuestras fuerzas to rob all of our strength porque no queremos salir de nuestra zona de confort. because we don't want to come out of our comfort zone Cuando Dios tiene algo más when God has something more, preparado para sus hijos. something more prepared for his children. Yo no sé si usted está conmigo. I en don't esta know if you're palabra. with me today. Hay muchos que se han acostumbrado al silencio de Dios. There are a lot of you, some of you, that you become used Y to the Dios te silence está of God, preparando and God is preparing como you iglesia, like as a como church, cuerpo, as a body, como instrumento, as an instrument, como canal, as a vessel, para cuando salgas ahí afuera, so that when you go out there, porque aquí adentro es fácil predicar. because inside here, it's Bueno es easy to cuando preach, tienes que enfrentarte but it is good when you have a to un face pueblo que está to esclavizado, a people that is in a slavery, un pueblo que está cegado, people that is blinded, a un pueblo que está contaminado, people that is contaminated, y Dios te dice, ve, and God is telling you, go, ve, go, ve, Go. y predícale. and preach to them. Ve Go y dile and tell him que yo soy that I am el que soy. who I am. Amén. ¿Estamos Amén. entendiendo? El meollo del asunto. The root of the matter. Pero hay un trabajo But there's a work que Dios tiene que hacer en la casa. that God has to do in the house first. Tenemos que ser fundamentados We have to be rooted para saber qué es lo que vamos a hacer allá afuera. to be able to know what we're going to do out there. Porque el diablo no está jugando. Because the devil is not playing Y al around. diablo no le podemos llegar allá afuera. The devil, you cannot go out there to the devil. Mira, te reprendo en el nombre de Jesús. Look, I rebuke you in the name of Jesus. Mira, yo te cancelo. I cancel you. No, No, esto no, no. se trata de eso. It's not about Esto no that. se trata del que vocee más y el que sea It's más not about guapo, who más can shout louder or who is stronger. Esto se trata It's about del que esté más conectado who is more con connected el que ya lo venció. with has already defeated him. Esto no se trata de ti, It's not about you. se trata de él It's about him en ti. in you. Cuando usted entienda eso, When you understand that, entonces ahí usted va a poder contrarrestar los dardos del enemigo. then you will able to resist to Y es a the través de darts of su the enemy. palabra It's through his word Que podemos entender todo that eso. we can understand all of that. Si no, pregúnteme If not, ask cómo me contrarrestó Jesús al mismo Satanás en el desierto. how that Jesus was able to conquer the same Satan in the No desert. fue con bravura. It wasn't being brave. Mira, Satanás, yo soy el hijo de Dios. Look, Satan, I'm the son of God. Ando loco, eh. Are you crazy or what? A ver, que mi sobrinito hace así mucho cuando yo le digo, Gonzalo, tal cosa, y me dice, no, tía. My nephew does that. I tell Se me him ha something, and pegado eso. he goes like that. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus did? Jesús no contendió, Jesus did not contend. Jesús no discutió, He did not argue. Jesús no se puso a argumentar de tú a tú con Satanás. Jesus not started arguing one-on-one with Y él Satan. era Jesús, He was el Jesus, Hijo de Dios, the Son of que God. bien podía hacerlo, And he could have done it, pero él vino a darnos ejemplo. but he came to give us an example. ¿Qué hizo él? What did he did? 3 veces. 3 Y las times. 3 veces And the 3 times contrarrestó he conquered or overcame, no con sus not palabras, with his words, sino con la palabra de but Dios. with the word of God. Y el diablo tuvo que salir huyendo. And the devil had to flee. Vamos a seguir aquí. Let's continue. Ya te suelto, Cito, ya mismo. Nadie estaba recibiendo visión ni revelación de Dios. No one was receiving vision or revelation from the Lord. Y esto tenía a Moisés como asustado. And that had Moses like paranoid, like van a afraid. creer. They're not going to believe Esta me. gente tan ciego. These people are blind.
Con sus preguntas, with his questions, Moisés buscaba Moses was seeking pruebas indudables de que Dios estaba con él. undoubtful proof that God was with him. ¿Qué te quiero decir con esto? What am I telling you with Se this? vale preguntar, You can ask. It is okay to ask porque va a llegar el temor, because fear is going to va a come. llegar la duda, Doubt is going to come. va a llegar la incertidumbre. Uncertainties are going to come. ¿Será esto de Dios o no? Is this from God or not? ¿Sería Dios que me envió o no? Will it be, or was it God that ¿Estaré sent me or not? preparado o no? Am I ready or not? Se vale preguntar. It is okay to ask. Porque a través de todo este cuestionamiento que Moisés le hacía a Dios, Because through all this questionary that Moses was making to God, él lo que estaba buscando what he was looking era for, confirmar it was to confirm que realmente Dios estaba en el asunto. that really God was in the matter. Y es In the matter. importante And it's important que usted le pregunte al Señor, that you ask the Lord. porque esas confirmaciones Because those a confirmations, través de su palabra, through his word, a través de la oración, through prayer, a través de un hermano, through a brother, te van a certificar they're going to certify you que Dios está contigo. that God is with Y you. eso te va a dar no solamente la motivación, And that's going to give you not only the motivation, sino la certeza but the certainty de que no eres tú, that it is not you, es Él en ti. it's him in Así you. que se vale preguntar. Is that you are able to ask. Gloria a Dios. Santo. Glory be to God. Ay, Mi Padre. madre. Sigue. Así que Moisés This estaba preguntándole a Dios was asking God. y la respuesta de Dios And the answer from God vino para reenfocar al líder. came to refocus him. Hay un tiempo There's a time donde tú y yo, where you and I, como líderes, as leaders, como iglesia, as a church, como cristianos, as a Christian, necesitamos ser need reenfocados. to be refocused. Y lo único que nos corrige And the only thing that corrects us y nos reenfoca and causes us to refocus es la palabra de is Dios. the Word of God. Son pastores So shepherds que están buscando la presencia, who are seeking the presence, pueden dirigir a otros a la they presencia. can direct others to the presence. Son líderes They're leaders que buscan la presencia that seek the presence y pueden dirigir a otros a la and can presencia. direct others to the presence. Porque esto ustedes se lo saben. Because you know this, Tú no podrás llevar a otros you can't take someone donde tú no has llegado. where you won't go. Ni tampoco And neither vas a provocar en otros can you provoke in others una an experiencia experience que tú no has vivido. that you haven't had. Ese es el problema de hoy. That's the problem today. Que hay muchos There are many por las redes through sociales social media que predican una palabra that preach a word pero viven otra. but live a different life. Dicen que Dios tiene poder, They say God has power, pero no se ve la manifestación del poder en sus but you don't vidas. see that manifestation of power in their life. Usted examina sus vidas Examine your life y se da cuenta and you'll see que viven una vida de desobediencia they live a life of disobedience y de desorden. and disorder. Por eso la respuesta de Dios This is why God's answer viene para reenfocar a Moisés. comes to refocus us. Como decía mi esposa, As my wife was saying, vino para decirle, he came to tell him, no es con tus it's fuerzas, not by your strength, sino con las mías. but mine. No eres tú que vas, It's not you who's going, soy yo. it's me. Así que a quien Dios llama, So whoever God calls, in en este caso a Moisés, this case it was Moses, Dios le da la asignación God gives him the assignment y le da la provisión. and the provision. La gran mayoría The great majority mira lo que tiene of saying, look what I have. como poquito. And they see what they have is something little. Por eso la respuesta de This Moisés, is why Moses' answer was, él se enfocó más he focused more en lo que le faltaba. on what he lacked. Y Dios nunca se enfoca en lo que te falta, And God never sees what you lack, porque Dios es el dueño de la provisión. because God is the owner of our provision. Y si Él te llamó, And if he called you, Él te va a equipar he will equip you y Él te va a proveer. and he will provide. El problema The es problem is que nos enfocamos that we focus más en cómo lo va a hacer Dios more on how God will do it que en lo que tú tienes en tu mano. than on what you have in your hands. Lo vamos a ver ya mismo. And we'll see it right here. Esto me recuerda This reminds me la multiplicación de los panes y los of peces. the multiplication of the loaves and the fishes. Unos pocos panes, Small amount of bread unos pocos and some peces fish, y parecía poquito. and it seems so little. Y lo poco And that little bit en las manos de Dios in the hands of God fue multiplicado. was multiplied. Lo que tú tienes, What you have, tus talentos, your talents, el liderazgo que tienes, the job that you have, la iglesia que the tienes, church that you have, física, Physical por así decirlo, los pastores que tienes, the pastors that you have, te lo ha dado Dios. God has given.
aunque lo veas poco, even if you see it as small, no es tuyo. it's not yours. Es tu parte. It's your part. Pero eso poco que Dios te ha dado But that little bit God has given you es para que tú is entiendas for you to understand que tienes que depender de that you Dios. must depend on God. Él es el que obra lo imposible. He's the one that works in the impossible. Es para que nos mantengamos siempre And so that we will always keep ourselves dependiendo de Dios. depending on God. Sí, porque a veces pensamos Because sometimes we think que tenemos mucho that we have a lot y en realidad tenemos poco. and really we have little. Se da lo opuesto. It's the opposite. Dios te ha dado God has given you la medida de lo que the necesitas measure of what you need para que dependas de Él. so that you depend on Him. Así que como uno se ve, So like you see yourself, a sí mismo se proyecta. that's what you project. ¿Se recuerda la historia de Gedeón? Remember the story of Gideon. Gedeón le dijo, Gideon was told, yo soy el más pequeño de mi familia. he said, I'm the smallest in my family. ¿Se recuerda el rey Saúl, Remember King Saul? que era de Benjamín? Came from the tribe of Benjamin. Él dijo, mi tribu, He said, my tribe, la de mi familia, my family's tribe, es la más pequeña de Israel. is the smallest of Israel. Y de allí, And from there, Dios escogió el primer rey de Israel. God chose the first king of Israel Con Gedeón, as Gideon. Dios derrotó todo un ejército con 300. Defeated an army of more than 300. Es decir, With 300. a Dios no le importan los números. God doesn't care about numbers. No es cuánto talento tú It's tienes not how much talent you have o cuánto dinero tienes. or how much money you have. Es si tienes la presencia de Dios contigo. It's if you have the presence of God with you. Porque si Dios te lo dijo, Because if God told you, Dios lo va a hacer. God's going to do it. Y si te llamó, And if He called you, Dios te va a proveer. He will provide. La vara que tenía Moisés The rod that Moses had era un símbolo was a symbol de la preparación en el desierto. of the preparation in the wilderness. Es por eso que en el verso 3, This is why in verse 3 en el verso 2, and verse 2, usted se da cuenta you see que cuando Moisés le dice, yo no sé hablar, that when Moses says, I can't speak, oh, ellos no me van a they oír, won't hear me. ellos no me van a They creer. won't believe me. Dios le dice en el verso 2, God tells him in verse 2, ¿qué tienes en tu mano? what is it that you have in your hand? My God, esto me impactó de una manera. This impacted me in such a way. Porque Moisés tenía muchos Because obstáculos, Moses had so many obstacles. pero Dios se fue al asunto mismo. But God went to To the matter, sí. matter. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moses, what's in your hand? Se le dijo una vara. He said, a rod. Moisés mismo Moses himself no se había dado cuenta hadn't realized de lo que tenía en su of mano what he had in his hand. era la provisión de It was Dios. God's provision. Porque si usted adelanta la historia, Because if you go forward in the story, se da cuenta you'll see que cuando fue a dividir el mar, that when he went to divide the sea, Dios le dijo que God told him what? toma tu vara Take your rod y ábrelo, and open it. divídelo And tell it, y divide dile it. al pueblo que marche. And tell the people to march. Escucha, no es tiempo de It's detenerse, not time to stop. es tiempo de usar la vara. It's time to use the rod. Por eso yo te pregunto, This is why I ask en you, el poder del Espíritu, in the power of the Spirit, ¿qué tienes en tu mano? what is in your hand? ¿Cuáles son las preguntas What are the questions que tú le estás haciendo a Dios? that you're asking God? Yo no puedo, I can't. como decía mi esposa, Like my wife said, yo no lo sé hacer. I don't know how to do it. Estoy muy viejo, I'm too old. soy muy joven. I'm too young. Porque para todo Because for everything, hay un obstáculo, there's an obstacle. dentro y fuera de la iglesia. Inside and outside of the church. Los jóvenes, Youth, porque son inexpertos, because they're inexperienced. no tienen They experiencia. don't have any experience. Los niños, The kids, porque son niños. because they're kids. Y Dios ungió al rey David And God anointed the King David detrás de las ovejas, back there with the sheep, siendo un jovencito. being a very young man. El mismo Moisés Moses himself fue salvado de las was aguas saved from the water y aprendió en el and palacio learned in the palace muchas cosas many things que le fueron útiles that were useful para usarlas después. to use them later on. Cuando él fue a hablarle a Faraón, When he went to speak to Pharaoh, Moisés no se recordó Moses couldn't remember que él tenía conocimiento that he had knowledge de cómo se entraba a una corte, of how to go into a courtyard, de cómo se le hablaba al rey, how to speak to the king, de cómo comer con el rey, how to eat like the king, cómo se visten los reyes. how the kings dress. Moisés se le había olvidado Moses had forgotten que en sus primeros 40 that in años his first 40 years, Dios lo preparó para algo. God prepared him for something. En los otros 40 In the next 40, lo estaba preparando para otra He cosa. was preparing him for something else. Y ahora que debería regresar al And palacio, now that he had to go back to the palace, ya tenía la destreza, he had the disperse. el He conocimiento had the knowledge para hacer lo que tenía que hacer. to do what he had to do. Y Dios lo tuvo que reenfocar And God had to refocus y him decirle, and Moisés, tell him, Moses,
Es que me imagino a I Dios said, I imagine God con esa paciencia with that patience como la tiene con nosotros. like He has with us. Cuando nosotros venimos y nos desplomamos ante el Señor, We come and just pour ourselves out to God. venimos llorando. We come crying, Señor, no puedo. Lord, I can't. ¿Sabe por qué me gusta esto? Do you know why I say this? Porque Dios no contestó Because God did not answer a los berrinches de Moisés, to Moses' tantrums, a sus quejas. to his complaints. Dios no responde a eso. God doesn't answer those things. Dios responde a tu fe He answers your faith y lo que Él ha puesto en ti. and what He has placed in you. En otras palabras, In other words, tú no te recuerdas, you don't remember, quizás tú no lo sabes, maybe you don't know, pero en ti se encuentra ya la provisión. but provisions already found in you. Dios te ha dado God has given you lo que necesitas what you need y lo que vas a usar and what you will use en este tiempo, in this time, en tu casa, in your house, en tu iglesia in your church, y en tu and vecindario. in your community. Tú lo tienes. You have it. Di conmigo. Say with me, Yo lo tengo. I have it. Yo lo tengo. I have it. ¿Qué tienes en tu mano? What do you have in your hand? ¿Qué tienes en tu mano? What do you have in your hand? Y Dios lo reenfocó. And God refocused him. Y Moisés And Moses estaba ahí con su vara. was there with his rod. Y Dios le dice a la iglesia hoy, And God tells the church today, yo no te he traído hasta aquí, I haven't brought you this far hasta el día de hoy, until today, hasta marzo till March 2026, 2026, para desecharte to throw you o aside, para que regreses atrás. or for the church for you to go Te he backward. traído aquí He has brought you here a Fremont to Fremont para que eches raíces so that you'll set your y roots para que des frutos. and so you'll bear fruit. Pero ¿qué tienes en tu mano? But what's in your hand? Lo que tú sabes hacer What you know to do es para que lo is pulas, so that you will use it. para que lo uses So you'll use it para el poder de Dios. for the power of God. Amén. Gloria al Sí, está- Señor. Lord, hallelujah. Santo. Yo creo que ya nos podemos quedar con esto. I think we can stay here. ¿Cree? Pero You believe mira las peculiaridades de Dios. But look at how God works. Anota esto, iglesia. Please write this down, Es church. importante que entiendas It's very important that you que la understand asignación de Dios that the task of God para tu vida for your life siempre, will always, esto es siempre, this is always, va a exceder it will exceed tus capacidades. your capabilities. Siempre. Always. Porque lo que tú puedes hacer, Because what you can do, tú lo puedes hacer. you can do it. Pero lo que Dios va a depositar en tus manos But what the Lord is going to deposit in siempre your va a hands, ser mayor it will be to do greater a lo que tú tienes. of what you already have. Humanamente hablando. Humanly speaking. Porque si no, ¿dónde se gloriaría Dios? Because if not, where is God going to be glorified? Entonces esto a su vez nos lleva, mira si Dios no da puntada sin So hilo, this takes us, look at this, how God works. que a la asignación superar nuestras capacidades As it is greater than our nos capabilities, mantiene a nosotros it keeps us dependiendo constantemente de Dios. depending constantly on God. Porque es que cuando manejamos el asunto, Because when we really analyze the cuando sabemos hacerlo todo, when we know how to do things, nosotros como humanos tendemos a soltar. like humans, we tend to a Dios. let go. No, God, Dios, tranquilo, que let yo go me of lo como God. con yuca, esto yo No, no sé hacer. God, stay quiet. I No, mean, papá, I can no, do no, this. No te necesito. Father, I don't need No, you. tranquilo, que ya yo me sé esto. No, I already know this. Pero como Dios sabe But because God que knows nosotros tendemos that we tend to como a desprendernos fácil forget easily cuando manejamos el asunto, when we deal with things. entonces lo que Él trae a nosotros Then when He brings to us, es mayor. it's greater. Y eso te mantiene And that keeps you constantemente constantly conectado con Él. connected with Him. Porque tú sabes Because you know que lo que tú tienes that what you have no va a dar. It's not going to be No enough. es posible. It's not possible. Pero cuando te depositas en las manos de But Él, when you place yourself into the hand of God, tú descansas then you rest y Él comienza. and He begins. Entonces tú dices, esta parte no es mía. Then you said, this is Yo not for me. simplemente coopero I am just simply y cooperating me dispongo and I be y willing me decido and I decide y Él se va myself a encargar de lo demás. and He will take care of the rest. ¿Usted está entendiendo? Are you understanding? Aquí Moisés, Here hay Moses, muchas traducciones que dicen que él era tartamudo, many translations said that he was hard to speak, gago, dicen en otros países. that he was hard to speak. Y si vamos a ver el panorama, And if we see the whole picture, su hermano Aarón his brother Aaron, estaba más preparado. he was more qualified or prepared, ¿Verdad que sí? right? Pero es que esta fórmula no va con Dios. But this formula doesn't go with Porque es God que Dios no llama a los preparados. because God does not call the prepared Dios ones. prepara a los que llama. God prepares those who He calls. Porque es que si no volvemos al punto donde se va a glorificar Dios. Because if now we go to the same thing, where is God going to be ¿A glorified? dónde lo va a hacer? Where is He going to do it?
Gloria a Dios. Glory be to No God. estoy en mi punto. I'm not at my point. Está bueno. It's good. It's good. Debemos de enfrentar nuestros temores We have to face our fears con la autoridad de Dios. with the authority of Mira, hay God. una clave que nos da la palabra. There's a key that the Word gives us. Anota esto, iglesia. Please write this down if you can. La Escritura dice, The Word of God says, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, God has not given to us a spirit of fear de temor. or fear, Pero si llega, but if it comes, yo te doy 3 para que tú lo contrarrestes. I will give you 3 things so you can counteract that. Dice que nos da amor, It says that He gives us love, poder power, y dominio propio. and self-control. Que contrarrestan a uno. That those 3 counteract, Él they no te ha dado counteract the espíritu de one. temor. He has not given you a spirit of fear, Pero estamos en este mundo but we are in this world y vamos a experimentar temor. and we are going to experience fear. Entonces, como Él lo sabe, But because He knows that, Él te dice, hijo, He tells you, son, cuando ese espíritu de temor te visite, when that spirit of fear comes to you, cuando ese espíritu de duda te visite, when that spirit of doubt cuando comes ese to you, espíritu de incertidumbre te visite, when that spirit of uncertainty comes, cuando ese espíritu de yo no puedo te visite, when that spirit of I cannot do Porque it lo va a comes to you, hacer, because He will come to you, entonces tú lo vas a esperar then you're going to wait y le vas a for decir, it, aquí and estoy, you're going to tell Him, here I am, con amor with love de Cristo, of Christ, que vive en mí, that He lives in con me, el poder with the power de Cristo, of Christ, que vive en mí, that He lives in me, y con el dominio propio, and with the self-control para poder controlar to be able to control esas emociones, those emotions, esos sentimientos those que sentiments muchas veces quieren that sometimes they want protagonizar to be the y main tomar character decisiones por mí. and to take decisions for Tienes me. 3. You have 3. Tienes 3. You have 3. Entonces en Éxodo 4 del 3 al 4, So in Exodus 3, from 3 to 4, estamos recogiendo. and we're almost ending, él le dijo, He tells him, échala en tierra. cast it to the Pero le ground. dijo, ¿qué tienes en tu mano? First He said, what do you have on your En otras hands? palabras, quita el enfoque de que tú no puedes hablar. In other words, take the focus out of you that you Quita el cannot enfoque speak. de lo que tú no tienes. Take the focus ¿Qué es out lo of que what tú you don't tienes en la have. mano? What do you have on your Tienes hands? una vara. You have a staff. Úsala. Use it. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? What do you have on your hands? Tienes un martillo. Do you have a hammer? Sal a clavar. Go out and ¿Qué es nail. lo que tienes en tus manos? What do you have on your hands? Una voz preciosa. A voice, Comienza precious a voice. adorar a Dios. Start worshiping ¿Qué es lo God. que tienes en tus manos? What do you have on your hands? La habilidad de manejar una computadora. The ability to Ponle work with las a manos de computer. Dios. Put it on the hands ¿Qué of es lo que God. tienes en tus manos? What do you have on your hands? Una brocha para pintar. Something to paint. Comienza a pintar. Start painting. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? What do you have on your hands? ¿Qué tienes en tus manos? What do Le you have on decía your Elías hands? a la viuda. Elijah said to the widow, Un poquito de aceite. a little bit of un puñado oil de harina. and a little bit of flour. Yo no tengo nada, papá. I don't have much. ¿Qué es lo que tú vas a hacer conmigo? What are you going to do with me? Señores, le servimos al Dios We serve a God del oro y de la plata. of the silver and gold, Principio y fin. beginning and ending, Alfa y omega. Alpha and Omega, El dueño de todo. the owner of El everything, dueño de todos los dólares, todos los cuartos, todo lo que usted ve que hay aquí. the owner of all the dollars and all the money that you see. Usted y yo You and I somos simplemente mayordomos are just simply de los recursos y las stewardship riquezas de Dios. from the resources and the riches of Es lo God. único que usted y yo somos. It's the only thing that you and I Dice are. la palabra que ya Él ha creado obras de antemano The Word of God says that He had prepared para things que tú y yo beforehand andemos en ella. so that you and I can Tú no walk tienes on que them. crear nada. You don't have to create Porque ya Dios anything. creó todo. God had created Para everything que already tú gobiernes sobre eso so that you can govern with on that y le des cuenta al Señor. and you can give accountability Así to que un God. puñado de harina, un chin So de aceite. a little bit of flour, a little bit of Tengo oil. una vara. I have a staff, just a Nada más staff. tengo pececitos, 2 o 3 I pececitos, just have 2 o 3 panecitos. a few fishes and a few loaves of bread. Y Dios te dice, And de God is ahí, telling you from that, de lo poco of the few que tú consideras que es poco, that you think it's few, de ahí from yo that voy a sacar lo mucho I will bring forth que va a the much sostener lo que yo te he mandado a hacer. that's going to sustain what I'm sending you Por to eso es do. que hay que creerle a Dios. That's why you have to believe in Es God. que usted tiene que dejar de ver sus limitaciones. You have to stop looking at your Usted limitations. siempre va a estar limitado. You will always be limited. Échala en tierra. Cast it to the Y él la echó en ground, tierra. and he cast it to Y the se ground, hizo una serpiente o una culebra. and it was made a serpent. Y Moisés huía de ella. And Moses was running away from it. Entonces dijo Jehová a Moisés, And God told Moses, extiende tu mano stretch your y hand tómala por la cola. and take it
by the tail. Y él extendió su mano And he stretched his y hand la tomó and he took y it se volvió vara en su mano. and it became rod in his hand. Aquí estamos hablando en este punto de enfrentar temores. We're talking about facing our fears. Tienes que entender You have to understand que lo que tú no vences that what you don't te va conquer, a visitar de nuevo. it will visit you again. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Hasta que Dios no vea Until God que sees tú superas eso, that you overcome que tú that, cierras ese círculo that you close that chapter, y que tú has entendido la lección, and that you have understood the lesson, eso te va a volver a visitar. that thing will come to Porque visit Dios you again. necesita probarte a ti mismo Because God needs to prove to que yourself realmente lo venciste. that you really conquer that. Porque a veces decimos, no, yo lo superé. Because sometimes we say, no, I overcame Mira, that. yo no quería saber de Juanita, pero ya yo estoy bien. I did not want to know anything from that Sí, sister, but pero now Juanita I'm okay. vive en Perú y tú en Guatemala. And then that person lives in Peru and you just Entonces, lived in cuando another part of the llega country. Juanita a Guatemala When that person comes a saludarte to greet y you, todo eso se te revoltea, and then you remember all of that tú things, dices, DH, pero yo estoy igualito. then con you say, Juanita. Yo estoy, mira, why? que But I quiero still boleto have those chueco, same Juanita, feelings. todavía, como que eso está ahí. Like that problem's still there. Entonces Dios te pone en ese escenario And God placed you in that scenario para que tú manifiestes so that you can manifest. si realmente If you truly, venciste el temor you overcame fear, o ese temor te sigue or that venciendo. fear is still overcoming you. Entonces aquí dice que Moisés huía So here it says that Moses was running away. y el Señor no solamente lo pone en el And the escenario, Lord God not only placed him in the scenario, sino que me llama la atención but it calls my attention que también le da la estrategia para vencer ese temor. that he also gives him the strategy to overcome that fear. Porque dice que cuando él vio que esa vara se convirtió en culebra, Because it says that when the staff became a serpent, salió huyendo. he started running. El mismo patrón que utilizó en Egipto. The same pattern that he did or committed in Cuando Egypt. mató al centurión, al que estaba verificando los When he killed the Egyptian, esclavos, when he killed los the Egyptian, egipcios. Usted sabe la historia. you know the story. Él lo mata. He killed him. ¿Y qué sucede después? And what happened next? Es huidero. He ran away. Tuvo que Moses salir ran away. huyendo de Egipto. He ran away from ¿Está Egypt. entendiendo? You understand? Aquí pasa lo mismo. Here's almost the same Se thing. convierte en culebra The staff became y a dice serpent, que Moisés sale huyendo. and Moses was started running. Y en medio de eso el Señor le In the dice, midst of that, God tells him, tómala por la cola. take it by the tail. Le da la estrategia. Gives him the strategy. Porque con la tentación y el peligro no se juega. Because with temptation and the danger, you don't play around. El Señor muy bien hubiera podido decirle, God could told date Moses, quieto, Moisés, agarra la que se la vara. Que listen, yo te- don't worry, Moses, that's just the rod that you just threw on the floor. O písala. Step on it. Le dio estrategia. No, he gave them strategy. Bájate Go down y agárrala por la cola. and grab it by the tail. Porque con la tentación, vuelvo y repito, Because y el peligro temptation, no se I repeat, juega. and the danger, you don't play around with Por eso temptation. vemos mucha gente caer y volver a caer That's y why you volver see a many caer y people volver a falling caer en lo and falling mismo. and falling in the same thing. Porque a veces queremos ser más guapos que Dios. Because sometimes we want to be braver or more brave than Y Dios God. te dice no. And God is telling you Te no. voy a dar la estrategia I will give you the para que strategies tú puedas vencer ese peligro. so that you can overcome that danger. Y la agarró por la cola. And he took it by the tail. Eso se aplica a muchas cosas. We can apply that to many Bendito things. sea el Señor. Glory be to God. En el trato de Dios con Moisés, In the deal or in the treating with Moses, God with Moses, vemos en dos we ocasiones see in two occasions que se utilizaron serpientes. that serpents were Para mostrar el utilized poder de Dios. to show the power of God. Porque Dios es soberano. Because God is sovereign, Dios es todopoderoso. God is all powerful, Todo está sujeto a sus everything is pies. subjected to his feet. Y ante todo esto, And in all of no this, solamente Dios le estaba dando una lección not only God was giving Moses a a lesson, Moisés, sino demostrándole but he was demonstrated to que era him el Dios todopoderoso. that he was the Almighty Que God, nadie hacía lo que él hacía. that no one Que would able nadie to do podía what God would convertir do. una vara en serpiente. No one was able to make a Y rod volverla a into a manifestar de serpent nuevo para atrás. and to be able to put it En into a otras staff palabras, le again estaba diciendo, or a rod. In other words, he was telling God, Moisés, Moses, no es cualquier persona que te está llamando. it's not just anybody that's calling Es el you. Dios It's todopoderoso. the Almighty God. Es el Dios soberano. It's the sovereign God. Es el Dios que todo lo puede. It's the God that can do Le anything. estaba dando una lección a Moisés. He was giving Moses a Te lesson. estoy entrenando, I'm training you, pero te estoy demostrando but I'm also que no demonstrating es to a you cualquiera que tú le estás that you sirviendo, don't serve just anybody, sino al que convierte
But that person, that Ay, God Dios mío, that par de panes en transforms multitudes. or that turns Ay, Dios, no podemos seguir predicando the tantas bread cosas. into many things. Ay, lo que el enemigo planeó para matarte. What the enemy planned to kill you, Si te pones en las manos del Dios if you place Todopoderoso. yourselves in the hands of God, Dios lo va a Almighty cambiar para God, vida. God will turn it to life. Porque muchas veces llegan situaciones a nosotros Many times, a lot of situations come our way que Dios las permite that God allows them, y el diablo siempre cree que a través de ella nos va a eliminar. and the devil always thinks that through those Porque él things, utiliza he's todo. going to eliminate you. No sabiendo que Dios es quien lo permite. But he doesn't know that God Que allows es lo que everything, le hace los mandaditos a Dios. that he is working for God. Entonces Dios le dice, está bien, entra en escena. And God tells him, okay, go into the scene. Permito esto en la vida de mi I hijo. will allow this into the life of my son. Entonces el diablo cree que se la va a comer. And the devil thinks that he won the battle. Y dice, con esto lo tumbo. And he says, with this, I'm going to kill him. Pero aquellos que han creído But those that have believed en lo que Dios ha dicho, in what God has said, le dicen, mira diablo, they said to the devil, devil, todo obra para bien. everything works for good. Todo obra para bien. Everything works for good. Aquellos que amamos al Dios To Todopoderoso. those who love the powerful Y God. lo que el diablo quiere utilizar para sacarte del radar, And what the devil wants to use to take you out of para the radar, preocuparte, to preoccupy para you, desanimarte, or to worry you, or to discourage aquellos you, que aman a Dios, those who love the Lord, Dios hace así, le tuerce las cosas God twists things around, y le dice, por cuanto has and he creído, says, because you've believed, vas a ver mi gloria. you will see my glory. Comienza a manifestar And starts to y manifest transforma and transform lo malo the bad en thing entrenamiento into a training field para lo próximo que viene. for the next that's coming. Ay, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos Bien, a pónganse de recoger pies ya. con nosotros. Vamos a Stand recoger. up, please. Santo El Dios. tiempo ha venido, iglesia, The time has come, church, de aplicar to apply lo que has aprendido what you have heard. en tu tiempo de preparación. In your time of preparation, Cualquier temporada que te encuentres, whatever season you find yourself in, este es el tiempo this is the time de aplicar lo aprendido. to apply what you've learned. No te conformes solo con el llamado. Don't be content with just the calling. Pídele a Dios Ask God que te dé el compromiso. to give you commitment. No mire tus defectos. Don't look at your defects. No mire tus limitaciones. Don't look at your limitations. Dios que te llamó, The God who called you, el Dios que te ha preparado, the God who's prepared you, Él te va a proveer. He will provide. Aleluya, sí, Señor. Y mira, And look, a veces Dios nos va a reenfocar sometimes God will refocus us porque estamos tan acostumbrados because we're so used to a nuestros defectos, our defects, a nuestras faltas, our lacks, nuestras our limitaciones, limitations, que se nos olvida that we forget quién nos llamó. who called us. Y algo muy importante, And something very important. no juegues con la tentación. Don't play with temptation. Ese miedo, That fear, no te sientas pena por ti mismo. it doesn't feel sorry for you. No entres en ese estado mental Don't get into that mental state que se siente pena por uno mismo. that you feel sorry for yourself. Enfréntalo Face it con la palabra de Dios. with the word of God. Hebreos 4:12 dice, Hebrews 4:12 says, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. the word of God is living and active, Es más cortante que toda espada de dos filos. sharper than a two-edged sword. Queremos en esta hora We believe right now. hacer un llamado al altar. We want to make a calling to the altar. Si estás aquí esta mañana, If you're here this morning, yo sé que Dios está llamando a algunos aquí I know that God is calling some here que han mirado más sus that have limitaciones looked more at your limitations. y esta hora Dios le ha dicho, But right now, God is telling you, yo soy tu provisión. I am your provider. Yo soy el que te anima. I'm the one who encourages you. Yo soy el que te estoy preparando. I am preparing you. No mires lo que tú no Don't tienes. look at what you don't have. Mira la presencia de Look Dios. at the presence of God. Dios es el Dios de los recursos. God is the God of resources. Habrá alguien aquí Is there someone here que quizás está apartado that maybe you're far away y ha escuchado en esta hora and you've heard today el Dios de the Moisés God of Moses que está llamando tu corazón is calling your heart y te dice, vuelve a mí, and he says, come back to me. vuelve a mí. Come back to me. Yo soy el Dios que te está llamando. I'm the God who's calling you. Yo soy el Dios que está tocando tu I am corazón. the God knocking at your heart.
Si alguien levanta su mano, if someone would lift their si hand quiere reconciliarse con el to Señor, reconcile with the Lord, queremos orar por ti. we want to pray for you. Si estás aquí en esta hora If you're here y Dios te ha hablado and God has spoken to you y Dios te está llamando and He's calling you para hacer de impacto a tu iglesia. to be an impact in your church, Mira, quizás tú te miras a ti mismo maybe you're looking at yourself y tú dices, yo tengo poquito, and you say, I only have a little. yo no estoy preparado. I'm not ready. Moisés no se sentía preparado, Moses didn't feel prepared, pero Dios lo reenfocó. but God refocused him.